mama ambaye alikuwa anavuja damu, maandiko anasema alikuwa na gharamia. Imagine pendant 12 ans. Huyu mama analipaka ba docteur, analipaka ba chercheur, analipaka batu ili kwamba aone kama atapata uponyaji. Lakini Biblia inasema kama aligharimiwa sana pesa zake lakini asipate uponyaji. Kukafika siku pale, njo kwa neno yangu inalala siri ya 2022. Kukafika siku huyu mama akachoka na akasikia habari za Yesu. Huyu mama hakuuliza shauri kwa mtu. Il y a des moments et des circonstances dans votre vie, tu n'auras pas besoin des conseils de quelqu'un. Il y a des moments et des circonstances dans votre vie, il va te falloir une décision individuelle et personnelle. Il va arriver des moments dans votre vie où tu n'auras pas besoin de consulter ton père spirituel. Il va arriver dans un certain moment dans votre vie, tu n'auras pas besoin de consulter ni ta femme, ni tes enfants. Il va arriver des moments, tu ne vas pas consulter même la personne que toi tu considères oh, hallelujah, la plus importante dans votre vie. Tu vas te décider seulement et dire, je vais aller vers mon Dieu. I'm gonna go to him. Hallelujah. Huyu mama cette fois-ci akasema, mimi sitauliza mtu. Hallelujah. Ngoja nikwambie, kuna wakati shida yako inaweza kuwa kope maisha ya wengine. Hallelujah. Kuna wakati shida yako, kuna wakati probleme yako ni kope kwa wengine. Maana maandiko yanasema huyu mama alikuwa na pesa, je suppose que alikuwa tajiri, sababu pandai miaka yote alikuwa anatosha pesa ili kwamba angalie kama atapona. C'est-à-dire elle avait de l'argent. Alors ba docteur walimuona mokope, batu wanatunzaka walimuona mokope, na bandugu walikuwa walimuona mokope. Angalisho probleme yako isikuwa kope kwa wengine. Kwa jina la Yesu. Unaweza na mtu anakupatia pole, kumbe probleme yako ni kope. Saba na ikala wanapata mazungumzo. Balikuwa wana kuongea, lakini saba na ikala wanaongea maneno yako. Shida yako inakuwa kope kwa wengine. Haleluya. Hii mwaka hautapata probleme ya kuwa kope kwa wengine, maana Mungu atakutanana na ile shida yako. Haleluya. Rakaido sai postakaibo. Haleluya. 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 Maandiko yananiambia hivi. Hey. Huyu mama kaikala, akasikia Yesu anakuya. Huyu mama hakukonsulte mtu. Huyu mama hakuuliza muyomba na hakuuliza shangazi. Huyu mama hakuuliza taten, hakuuliza bamuloko. Huyu mama hakuuliza docteur personnel wake jubula, tunakuwa na personal doctor, tuko kila mtu kuna wake docteur. Huyu mama alikamata maamuzi mwenyewe, akasema nitaenda kwa Yesu ili kwamba niguse pindo ya vazi ya Yesu, na nikigusa pindo ya vazi ya Yesu nitapokea uponyaji. Huyu mama hakusema kama nitaenda kwa Yesu ili Yesu aniombee. Hapana. Huyu mama hakusema kama nitaenda kwa Yesu ili aniwekee mikono. Hapana. Huyu mama alijua ya kuwa nitakapoenda kwa Yesu nitagusa pindo la vazi la Rapakaido Paido Sintrekaya. Lo sheibo santre kaipo sai. Lanteibo saitro paido sai. Lanteido paido siya gosa kabai. Lo teibo site kaibo sai. Hallelujah. Huyu mama alijua nikienda kwa Yesu sitahitaji niwekee mikono, nitagusa tu pindo ya vazi ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Holy Spirit. Huyu mama kaenda. Huyu mama kaenda. Kuna kitu napenda nikwambie. Umegusa makoti za mapasteri, za mabishop na za mapotre, hakuna kitu lipata. Ulipanguza majasho za madadi, hakuna kitu lipata. Ulipanguza maviato ya mapotre na mabishop na barkebishop, mpaka leo probleme yako ingali vile vile. Ulikuya na mamiswaro ukapanguza jasho za watumishi na ukaenda nayo ukasema njoo utabarikiwa, lakini mpaka leo shida yako ingali pale pale. Ulisahau kugusa pindo la vazi la Yesu. Koti yangu haitakupatia kitu mia Apotre Shadi. Nguo yangu haitakufanyia kitu mia Apotre Shadi. Kitu itakusaidia ni ukutanane na pindo ya vazi la Yesu. Maana iko neema tofauti. Hakuna aliyegusa pindo ya vazi ya Yesu na maisha yake kabakia vile vile. Ninakutakia mudeni livende.
ninakutakia mwaka hii tunaanza leo, ukutanane na neema tofauti, uguse pindo la vazi la Yesu, ili kwamba damu yako ikauke. Inaweza kuwa ni damu ya nyumba yako, inaweza kuwa ni damu ya kazi, inaweza kuwa ni damu ya majirani, inaweza kuwa ni jamaa na familia, inaweza kuwa ni vita vinakuinukia ngambo yote. Lakini leo ninakwambia hivi, nenda gusa pindo la vazi la Yesu, ili kwamba damu yako ikauke. Lo pai da saita kaya, lo shekai do pai. Haleluya. 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 Maandiko nasema, hey, huyu mama akaamua ndani mwake, wakati unaingia mwaka unaokuja, ninakwambia hivi, mwaka unaokuja kuna kitu na siri moja natafuta nikwambie. Huyu mama aliacha kugeneralize probleme yake, akaipersonalize. Kama hilo unaoandike, huyu mama aliacha kugeneralize probleme yake, ni kusema alitoka kuiambia watu, hakuilewa kwa ndugu, akasema hii shida ni yangu, hatuichangie. Unajua mtu anaweza kupatia pole, lakini hajue nini uko napitia ndani. Mnaweza kuwa anatembea na mtu njia moja, anakwala ule mtu, kama uko naye anamwambia pole, lakini haujue ile kilonda inaluma namna gani. Mtu anaweza kuwa anakupenda, hata kupenda namna gani, lakini magumu unayopitia ndani ni wewe unaisentir. Ni mwili yako iko ile sentir, haiko ndugu yako, haiko rafiki yako. Alors il y a des moments de décision. Kuna wakati na kubidi ukamate mipango wewe mwenyewe na decision wewe mwenyewe. Useme hii probleme ni yangu, lakini haiko yetu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. 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 Kuna wakati shida uifanye yako, hapana yetu. Wewe problem yako unapenda ifanye yetu, inakuwa yetu shie wote haya. Ni yako wewe peke. Wacha unapitia mwali. Haupate solution sababu ngana generalize problem yako, nipatia bandugu yote, nipatia batu yote, kila mtu anajua. Magonjwa yako kila mtu anajua, kila pastor ushampatia mahitaji yako. Kila pastor mwanapitaka, kila mhubiri ku Facebook yako na mahitaji yako. Kama nako ni mulevi, fo kila mtu anajua kama ni mulevi. Uko na generalize probleme yako. Kama bibi yako ni malaya, uko na mtangaza kila mtu bibi yako kama ni malaya, haujui funga siri. Iko probleme yako, basi ulimuona nani? Si umeoa wewe peke. Kuna vitu vingine mtu anasikia na haya ya kusema. Kuna vitu vingine mtu anasikia na haya ya kusema. Hakuna mtu kwambia ndio muoe. Kama tele probleme uipersonalize kisi mama alifanya. Huyu mama alikuwa na zoea ambia watu. So naambia huyu mtu probleme yako anakuambia uende uone na munganga fulani. So unajua maandiko haiko mimi nasema maandiko. Maandiko nasema huyu mama aligharimiwa pesa sana na matibabu. Juu ya nini? Kila mtu mnakutana naye unamwambia Moshe, je traverse ça. Niko natoka damu nifanye, anakwambia ya hivi mkwangi ameshindwa, ndio ginekologi kabambi, uende uonana na daktari fulani. Unaenda kwa daktari. Sio kwa kwa daktari, unavula manguo, ule daktari naye anakuona utupu. Kesho unatoka unaenda kwa daktari anashindwa, unaenda kwa mwingine daktari mwingine ginekologi wa Kisangani. Unafika kwa ginekologi wa Kisangani unavula manguo. Sasa anashindwa unakuya. Juu ya nini? Una generalize probleme yako. Ukifika kwa wakati ya individualize, hallelujah, yes. Ukifika kwa wakati ya individualiser na personnaliser problème yako, tu prends ton problème comme ton problème, ce n'est pas notre problème.